Muy buenas, Sonia, ¿cómo estamos? ¿Se me escucha bien y todo eso? Ya sabéis que siempre es importante. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Hoy continuamos con la misión principal. Y a ver, Ay, maleta mengua, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. No sé cómo esto va a acabar. Pero bueno, poco a poco. Ay, poco a poco. Vale. Estoy mirando que me he desmuteado y todo ese rollo. Y eso. Ay, maleta megua. Vale, si me escucha bien, todo chachi, bien. Pues voy entrando ya. Y ya está. Bien, pues bueno, lo dicho, hoy vamos a hacer una misión principal. Y ya veremos. Si mañana sigo con misión principal, secundaria, no lo sé. Ya veremos. A lo mejor lo que hago es darle caña a la principal y ya está. Que llevamos ya 80 y pico capítulos, 86 capítulos ya de The Witcher 3. Yo no me quejo, es un gran juego. Y sobre todo me gusta su banda sonora. Su banda sonora me gusta un montón. Esa banda sonora que tiene me gusta muchísimo. Ay, en fin. No me acuerdo dónde lo dejé. No sé si fuera de cámara me moví. Hice, pues eso, vendí cosas o me quedé ahí y ya está. No me acuerdo. Tengo memoria de P. Sí. Ay, qué bien todo. Vale, a ver, señor juego. Cargue cuando quiera, que este mapa no es muy grande comparado con otros juegos, con otros mapas. Vale. Me quedé aquí. Sí, señor, cállese un poquito. Tengo mucha pasta, ¿eh? Tengo mucha pasta. Vale, lo que sí que puedo hacer a lo mejor, después de hacer la principal, es irnos a... Vale, puedo hacer un viaje rápido aquí. De acuerdo. Es irnos, después de la principal, si no es muy larga, ir a buscar tesoritos de estos. Vale. 5 de 6. Tenemos esta del gato. Explorar la finca. ¿Dónde está esto? Vale, creo que por ahí pasé. Sí, vale, aquí. Y creo que aquí... Bueno, puedo hacer un TP desde aquí. Ah, mira, aquí me desactivó esta. Vale, no lo sabía. Entonces puedo hacer un TP desde aquí. Volver aquí. O podemos hacerlo ahora. Sí, vamos a hacerlo ahora. ¿Quieres esperar simplemente? A ver, mapa... Sí, un momentito. Vale, está en esta parte. Vale, es un momentito solamente. No creo que me mande a otro sitio. Así que vamos para allá. Hacemos un TP para allá y poco más. Y seguimos con la principal. Es que dices, es que me faltan por encontrar dos partes más de los diagramas. Eso no es una. O sea, vamos ahí, que esta zona ya la limpiamos. Si os acordáis, el capítulo de ayer. Estuvimos por aquí arriba, limpiamos este castillo. Bueno, está campamento de los Hans. Así que bueno, fue bastante rápido. Y fue divertido el tema del campamento ese. Pero bueno, poco a poco. Es más, solamente me mataron una vez. Pensándolo. Vamos por aquí.
Paso de los chuchos, que no me interesan. Y si mejoramos la del gato, pues mira, la mejoramos, que se haga un poco más fuerte, la armadura del gato, me cambio esa por esta y ya está. Que seguramente que el daño extra que me da esa armadura me vendrá muy bien. Vale, la puerta está abierta en par en par. ¿No está un poco buqueti? Fijaos la puerta cómo está. Bueno. Se encuentra bien, señor. A ver, tengo que explorar todo esto. Pero cuando saltó esto, no... ¿Qué hace Geralt? Vienes para mí. ¿Alguna puerta? Vale, aquí se puede entrar. ¿Se puede saquear? Paso. Paso a llevarme un cuadro. Creo que yo lo tengo en casa. Aquí no hay nada. Vale, a ver, aquí ¿qué tenemos? Me equivoco de botón. Eso es lo que tenemos. Equivocación de botón. Bueno, espero que no me pase como el otro día, que tenía las cosas delante de mis morros y no lo cogía. Cerrado. Vale, a ver. Vale, ahí tengo una puerta. Está... por aquí. No. A ver si te puedo quitar todo esto con esto. Perdón, señor, yo no quería. No se asuste. Tampoco me deja aquí. Tampoco me deja ahí. ¿Dónde puede estar? Porque lo único que he encontrado que me marca en rojo es el cuadro ese. Perdón, señora. Un jamón asado. Qué rico. Aquí está, vale, aquí. Es esto, entonces. Vamos a leer la carta. Bueno, si queréis leerlo, lo podéis leer. Vaya tela. Era el cuadro. Yo pensaba que era para coger el cuadro y ya está. No, no. Vale, vale. Another tale of a life compromised and ultimately claimed by greed and ambition. I've this burning, stopping sensation in my ribs. Wow! Dump it out your rampant heart. Señora, tranquila. Vale. Pues ya está. Lo tenemos hecho. ¿Se puede subir por aquí? Sí. A ver lo que tenemos. Ya que estoy. Y ya de aquí nos vamos. Vale, cosas para vender. Básicamente. Vender o desmontar. Nada por aquí. Nada por allá. Joder, al final tengo que bajar la persiana porque me entra un montón de luz por la ventana. En serio. El otro día no se veía un pimiento. Porque estaba lloviendo y eso. Y ahora me entra un montón de luz por... Perdón, señora. Me entra un montón de luz por la ventana.
Y me molestan los ojos, en serio. Qué guay todo. Vale, vamos a... al TP. Estaba por aquí. ¿Era recto o era otro camino? Vale, por aquí sí. No, ahí. Por aquí. Bueno. Pues ya está hecho. Facilito. ¿Qué tardado? ¿Unos 10 minutos? Sí, más o menos. Más o menos. Entre cargado y demás tonterías. Pues unos 10 minutitos hemos perdido aquí. Sí, yo me voy y me paso esto. Ah, qué bien todo. Vale, tenemos los diagramas. Ya iré a decirle... Tío, ten los diagramas. Hala. Así que bueno. Ya está. Poco a poco. Avanzamos y ya está. Sí. Perdón que me repita, ¿eh? Que hoy estoy... Tonto no, lo siguiente. A ver, te estás acercando a un punto de inflexión en la trama. Después no podrás terminar ciertas misiones secundarias. Guarda la partida antes de continuar. Vale, me están diciendo que ojito, cuidado, que como avances la vas a liar. Vale, hemos guardado. De todas formas voy a dejar este guardado ahora y guardaré después en otro sitio. Es más, lo voy a hacer ahora. Vale, guardamos y lo voy a guardar ahora mismo. Espérate, no. Voy a poner otro nombre de misión para saber qué misión estoy haciendo. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Hacemos así. Guardamos aquí. No, voy a guardar un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Venga. Guardamos aquí. Vale, no. Ahora, me pongo otra vez en la misión principal. De acuerdo. Y vuelvo a guardar, pero ya siguiendo la misión principal. Hala. Así de esta forma me aseguro de no liarla. Medianoche, vale. Vamos a... Aquí... Bueno, más o menos. Más o menos. Vale. Más o menos yo os digo que así. Y a ver lo que pasa. Si no, ya fuera de cámara cogeré y haré las misiones yo tranquilamente y ya está. Good you're here. Ready to attack Duntine? Venga, va. See, you already prepared a plan. Walk me through it. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Centrion's men, gotta be. Ran into a few in town. They tried to kill me. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. Venga.
Ellos son la distracción y yo entro y me cargo de todo el mundo. Claro que sí. Que a lo mejor después de esta hay otra misión consecutiva. Pues eso no me deja avanzar. No lo sé. Puso la advertencia, me imagino. Pero bueno, ya sabéis que esta es la primera vez que lo juego y no tengo ni idea. Si lo supiera, tened en cuenta que no estaría así en plan, uy, esto, uy, aquello, ya os digo. Vale. A ver, cinemática. Sí. Vale, pues esto es una cinemática mejor cortita. So it begins. Que empiece la fiesta. Quick! We grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Not your lucky day. ¡Vamos, señores! Pobrecito. A ver, a por el arquerito. Ratas asquerosas. ¡Coño, gorgonita! Venga, no te... que soy roto ahí. Au. Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. Vale, fuera esto y busca a Siena y Rea. Vale, vamos a buscar por aquí. No, dice... Vale, tengo ya las marcas. I see no ducals along the road. They must bloody bots! What was that? Crates on the wagon. Vale, Hurry with those Trying crates. to escape. But be careful if you drop any. se ha metido dentro de la casa y todo. That's almost someone's here. We shall be ready to go the back wall. Come on, kill him. A mí no me vengas con ballestitas. Venga, a ver, señores. Uno menos. Shut up and fight. Au. Vale, a ti te voy a hacer axa. Te muera ya, hombre. Qué payasitos. Mercy, I did no wrong. Nah, kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't have let them under my roof. A ver, busca una rehén, una mujer. Where's the hostage, the woman? What? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must be the handiwork of my guests. ¿Dónde están los invitados? Venga, va. Where are they now? In the keep, ready in their escape. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She convinced me to let them in.
And a whole pile of trouble along with them. Where is she? Packing. We were to leave together. An old fool. I'd have done anything for her. Ay, pobrecito. In the keep too? Yes. Her chamber is in the tower. The top floor. What will become of me? ¿Qué le digo? Que sí, le ayudo, no le ayudo. Es tentador no ayudarle. Es tentador no ayudarle y dejar que se muera. Venga, va. Te voy a ayudar. Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. Vale, no saque la espada todavía, Geralt. No está el tío. Ah, vale, lo veo ahí. Lo veo ahí. Digo, ¿dónde está el tío? No lo veo. Y estaba ahí. Vale, déjame un momentito que ha sido aquí una tontería en YouTube. Y ahora continuamos. Sí, siempre igual, con YouTube. A ver. Vale. Ey, espérate, pues yo sé qué hacer. Ami. Vale, ¿algo más aquí? No. Dice, no. Que... ¿por qué le ha ayudado? ¿A que sí? Dices que no porque le ha ayudado. Seguro, ¿eh? Ay, estoy mirando el chat. Sí. Hola, señores. Cael, tío, hombre. ¡Hostia, qué grandote! ¡Este grandote! ¡Pero que este grandote! ¡Míralo! ¡No me des patadas! Eres grandote pero lento. Sí. Grandote pero lento. Vale. Hola, señores ballesteros. Venga. Las ballestas en el culito. Giving you one last chance. Yield. The damned harlot got us into this. Kill him! Attack! Oh. ¡No, socorro! ¡Ah! Tú también vas a irte. El vampiro. Bueno, los dos vampiritos. Ay, ¿yo qué te he dicho a ti? Need to get into the keep. They shall pay for everything. No están... Mira, yo voy a pasar de ellos, ¿eh? Yo voy a pasar de ellos porque es que... Picaos. Mira, no voy a hacer nada.
No hago nada. ¿Para qué voy a hacer nada? Madre gatela. Bueno, ¿queda alguien más? Podemos investigar un poquito, ¿eh? Wasn't expecting to see you two here. We thought you could use our help. So, Witcher, this is no time to explain. Where is Renna? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. Vale, a ver. Vaya tela. ¿Yo para qué quiero hacer nada? ¿Yo para qué voy? Todo esto podría ser perfectamente una cinemática, ¿eh? El combate ese de esa gente. Renna. Are you hurt? If any of them. You know me. Uy, esa Never let botella. them hurt me. I just waited for you to come. I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Mm-hmm. Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. What's your point? Bueno, voy a hacerlo primero. Stop playing dumb. I know everything. Your plan, that this was part of it. Witcher, what is this? Sorry, Dettlaff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. Mira. Me lo he imaginado que la hermana y Rena eran la misma persona. Voy a hacerlo lo primero, venga, va. Never was any abduction. She faked it to be able to control you, manipulate you. You lie! He seeks to turn us against each other. Let him speak. Blackmailers? Pure fiction. She planned everything. You killed all those men at her behest. That is impossible. Sorry, Dettlaff. She used you. Part of her plan. And explain all. If you do not, I will raze Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. Qué guay, ¿no? Joder. Just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Dettlaff like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it.
Voy a decirlo primero, ¿por qué no? Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Sienna! It's true! It's you! Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. Debía responder por ser un memo. Ay, por favor. He de decirlo primero. Venga, va. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire. Ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. Your Grace, I know this vampire and... What? You know him? Who is he? Dettlaff. The same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. Es normal que esté así, se ponga así. Ay. Vale, vamos a ver. Creo que tendremos que llevar a Sienna allí. Me imagino. Habrá 2 caminos que hacer. Que elegir. Uno, matar al vampiro. Lo más seguro. Y el otro, pues llevar a Sienna allá. No sé por qué. Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially not threats. Yes, well, even I must admit Dettlaff's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Pues no sé muy de lo que esta misión, ¿eh? Simplemente ha sido entrar, pim pam y toma la casitos. Y ya está. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. Vale, a ver.
No puedo disgustarme. Las mutaciones, ¿recuerdas? Podría pasarle a cualquiera. No sé qué decirle. Voy a decir la primera, venga, va. Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. A most illustrious grace awaits the gentleman. Venga. Your Grace, Vale. the population demands she be punished. Siana's committed terrible crimes. Spilt so much blood. They... Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. Joder. I repeat for the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, I fear the masses might rise. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them storm. They will not find her there. Siana is hidden away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Where is he? Where is Detlef? Estoy en ello. We're working to find that out, Your Grace. Do you take me for a fool? I wouldn't dare. I care not one whit what you have worked on, are working on, or shall work on. I'm interested in results, which thus far have been nil. At times I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. Voy a decirlo primero, sí. Porque las otras dos no creo que sean buena idea. We'll catch him, Your Grace, sooner or later. I should hope so, Witcher. For the sake of all Beauclair and yours. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Siana tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but... so many lives lost! ¡Qué bien! Damn it. Vale, esto a lo mejor se refiere al juego. Ay, Dios mío. If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmerin, you... ¡Hala! Get her out of here. A ver. You're ugly. Señorita. Vamos a ver.
Todo fantástico, todo genial. No, aquí. Vampiros. ¡No os metáis, tonto de capirote! ¡Ay, tonto de capirote! ¿Por qué se meten? Siana failed to appear as summoned. And there. Dettlaff was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Dettlaff out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Dettlaff out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Dettlaff's demand and liberate his beloved Siana. A ver, ¿qué queda? ¿Sigue pensando que Siana es inocente? Think Dettlaff still believes Siana's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Bueno, ¿qué sugieres que hagamos exactamente con Siana? Really want to free Siana? Hand her over to Dettlaff? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know, but Dettlaff is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. So say I agree to this, 'cause I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. Voy a decirlo primero. Sí, Siana no debe resultar herida. The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Siana won't get hurt? It seems unlikely in the extreme that... Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no. I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Vale, ¿alguna idea dónde puede estar? Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Siana's being held. You heard the Duchess. She's not at the prison. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. He might know something more. There, you see. I knew you'd think of something. Bravo. I trust I've dispelled your doubts, then. Not so fast. We're not done talking. A ver, digamos que no quiero negociar, que no quiere negociar. ¿Cómo puedo hacer que Deathfan se ponga al descubierto? How would I go about luring Dettlaff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Dettlaff will be forced to appear. So this unseen elder, how do we convince him to summon Dettlaff? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance, you know, she too is a... Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. You'll have to improvise, I suppose.
¿Y ahora qué? So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for. Should we free Siana and arrange for her to meet with Dettlaff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Dettlaff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Dettlaff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it you intend to do? Vale, aquí tengo ya dos opciones. Me imagino que una será la buena y otra será la mala. No sé por qué. No sé por qué. Una será la buena y otra será la mala. Vamos a hacer la primera. Sí, ¿no? Crazy as the plan seems, I'll do it. I'll ask Damien about Siana. You won't make me beg. I knew you wouldn't. Slow down. Not promising a thing. Just want to get a feel for the situation to start with. Coming with? Of course. Many hands make light work. Vale, puede que esto sea el final bueno y el final malo. Ya os digo. Uno mejor será el camino malo, otro camino bueno. Ni idea. Ya os digo. Hurry. Damien could be in danger. Or dead. You think so? He seemed battle-hardened. More than a few scraps under his belt. Against humans, not monsters. Muy buenas noches, tío. Sí, ya me imagino. Métetela. Look, there. We must put him down before he kills again. Mata al vampiro. Vampiro. Never thought lesser vampires would heed a higher vampire's common commands. As a rule, they don't. So how'd Dettlaff sick them on the city? I told you, he's exceptional. He manages to Buah. bend them to his will, control them with his thoughts. They'll continue attacking until he orders them Me han dejado tonto. until he dies. Niña, corre. Sabía yo que había una mujer encapuchada. Las mujeres encapuchadas son malas. Geralt, care to come back? Reggie, estoy ocupado. Si me ayudas mejor. ¡Muere asquerosa! No, quiero saquear el cuerpo de esta mujer. Esta vampira. Venga. Lo que sí que voy a hacer es una cosa. Me ha quitado todos los efectos que tenía. O por lo menos no me los marca. Vale, vamos a meternos esto de aquí. Sí, voy a seguir a Reggie. Porque me imagino que este será el final bueno. Porque el plan de Oriana, me imagino que ese será el final malo. ¡Hala! ¿Cómo más tonto me ha pegado? Vale, use tus sentidos de dibujo. Un rastro. Vamos a buscar el rastro de nuestro amigo. Blow itself didn't kill him. Bled to death afterwards. If we'd only arrived a bit earlier. Vale, todos estos están muertos igual. Vale, aquí. Formation. Ran. That scent. It's Damien's blood. He was wounded. Let's go. Venga, colega. Vamos, Regis.
Bueno, se quema un poquito, señor. Sí, sí. Barricade put up in the street. Pointless. That's no obstacle to a vampire. They didn't know. I didn't get a chance to prepare them. Fell on his face, struck in the back, tried to run. They must have realized they could not hold this position. Hope they found a corner to hide. Señores, quitad del medio. Talk to if not. ¡Señorita! La mía asquerosa. ¿Ves? Reggie no hace nada. Reggie no me ayuda. Está aquí. Está ahí el. Reggie, ayúdame, tío. Colega, mastodonte, compañero. Que son dos. Son dos cuarrillas. Reggie, por favor. No me acuerdo de ponerme eso. Encima las dos. Señoras, no quiero chupetones en el cuello. Reggie, ¿me ayudas o qué, tío? Hielo. Reggie no me ayuda. Reggie no. Reggie pasa de mí. Y luego tengo que hacer yo caso. Si me pasa de mi culo. Síguelo. Ten amigos así. Ten amigos así. Venga, señora, muérase ya, hambre. Ten amigos como Reggie. Que son los mejores amigos del mundo. Sí. Se rompen el culo por salvarte el culo. Nunca mejor dicho. ¿Por aquí hay algo más muerto? Geralt, care to come back? Sí, ahora voy, tío, ahora voy. Tú tranquilo. Que por tu culpa me han pegado una paliza. Mastodonte compañero. Vale, tenemos otro vampiro ahí. Voy a ponerme más de esto. Me cachas en todo con Reggie y su buena onda. Must be in the bank. Barricaded themselves inside. Jugué caballitos ardiendo. Recognize the vampire. Apologies for Venga. Cinemática. Pobre caballitos, en serio. You killed it. Single-handedly. That harlot's brood slaughtered half my unit. I see the harlot's brood came close to slaughtering you as well. Need to withdraw. You and your men. Now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists, order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next.
Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Déjalo en mis manos. Tengo un plan diferente. ¿Qué le digo? Ahora no sé qué decirle. No sé. Tengo un plan diferente. Déjala en mis manos. Sí. Creo que va a ser la mejor opción. Your problem's my problem now. Leave it to me. I'll solve it. How? All I can say just now is I'm gonna need Siana. You know the Duchess's decision. Siana awaits her trial. In custody. We know it, but we do not agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to her grace. Voy a decirle lo primero. Sí. Folk are dying. Many more will, because of one. If her grace learns I helped you, my head will roll. And ours will follow right after it. Yet still we are prepared to take the risk. I fear we waste our time here. Come, Geralt. Wait. When last I saw Siana, her grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in, for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know its every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locked Siana up in a dollhouse? Honestly, I've no clue. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. And you've our gratitude. You helped us a great deal. I helped Beauclair. At least I hope I did. Vamos a salir de juego, venga, va. Let's go, Regis. Vaya tela, vaya liada que se ha formado en la ciudad. Vaya liada. Vaya tela. Bueno. Here, the playroom's beyond this door. ¿Por qué me ha puesto la otra? La otra misión. ¡Hijo de Putin! Bueno, aquí está. O sea, me pega. Regis, te odio, tío. Te odio. Me ayudas cuando te sale del pimiento. Shit. Probably meant to stand guard, but Anna Henrietta's personal request. Locked. Of Cerrado. course. Regis, rather not have a fist fight with this door. Would you mind? Not at all. Bueno, Reggie, ya sabes qué tienes que hacer. Abre la puerta, por favor. Se convierte en humo. Entre dentro. Muchas gracias, colega. Thanks. At your service. Sí, sí. Déjate de tonterías. Te odio. Silence. No one here. We should look around at least. Aquí hay un huevo. Something inside? Nope. Empty. Vacío. Bueno, vamos a ver. Muy
muchos Wooden juguetes. duck. Somebody broke its wings off. A rocking horse, rather worn. I suppose it got Miniature tableware. And plush toys. Cute. Qué mono. Locked. I despise these things. La llave. Hay una alfombra ahí. A ver, quiero hacerlo poco a poco. Porque tampoco tengo ganas de coger y A tin knight. avanzar más de la cuenta. Porque aquí está sonando una caja de música. Puede que la caja de música sea... Nice tune. Indeed, pleasant. It's a shame the mechanism is Vale, nada. Saquear diario. Lo voy a dejar de momento. Cógelo. Sí, no lo sé. ¡Ah! Cógelo. Ya, sabía que no tenía que coger el diario. What the? Found a notebook. Property of Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Siana and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Y Ana me dio un dibujo. Siana gave me a drawing today Charming. of freshly decapitated bodies covered in blood. And perhaps Qué, not qué, so qué much. bien. I asked her why ever she would draw such a thing. Her Highness claimed it was a rendering of nightmares which have plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night, save when she shares a bed with Henrietta. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. Kind of horrible that made some of them go mad. Esta mañana las niñas discutieron. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to shed that reputation. O sea, Ana le pegó, la otra le contestó y aún así dijeron que el Siani era la mala. Joder. Bueno, hoy he visto El País de las 1000 Fábulas. Por primera vez. Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Barbarossa, who proved quite the charmer for a brigand and pirate. I'm beginning to suspect Isabelle de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis rudelaris, for instance, or... Shh, don't interrupt. Calla. I tip my cap to Master Artorius Vigo for his achievement. He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting or I'll seat you in the corner. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need but crack open the land of 1,000 fables and utter out loud the incantation Expecto Ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. Vale, su guía hacia el duque se ha... Vale, se ha mostrado preocupado por sus hijas. Mages sent by the conclave arrived today. They came to examine Siana. I cannot know what conclusions they drew, but His Grace now seems clearly upset. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. He did not reply. Vale. Su nifengadino es horrible y se niega a estudiar. Eso me imagino que será Siani, ¿no? Siana. O puede ser también Ana. I tutored the girls in Nilfgaardian today.
Siana applies herself so, though she has great difficulty Vale, es Ana. memorizing new vocabulary. Lady Henrietta seems more gifted in this regard, ¿O no? and also prone to impish behavior. When she thought me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. Blooda is damned, or cursed. What's Cusa? In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbors to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so unmelodiously call the crotch. Vale, suficiente. Realize this might sound improbable, but maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there, and isolated. We must see. Where's that book? Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by a lazy chambermaid. Vale, el armario. El armario... Me hace falta una llave. ¿Dónde carajo puede estar la llave? Rey en el medio, como siempre. No se mueve. Me lo marca, pero ahora. Well. A key tucked behind a picture. Vale. Rey en el medio, nunca se mueve el tío. Vale. Is it? Let's see. Geralt. Sea un poquito más sutil, tío. Ay, a la fuerza, no puede ser, ¿eh? Expecto ludum. Vaya perrie. Ahora me siento como Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Acabo de... Estoy como Alicia en el País de las Maravillas. Claro que sí. Bueno. Regis? Regis! Ha metido aquí a su hermana. Land of 1,000 fables. Incredible. Bien. Let's see where this road takes me. Bueno, vamos a seguir el camino. Eye of Nahelanes is going wild. ¿Por qué marca por aquí? An illusion, but so powerful there's no way to dispel it. Vamos a ver. Voy a escoger muchas cosas, ¿eh? Yo voy a esperar por aquí a ver lo que hay. Porque también quiero esperar esto un poquito. Hay como un puente. A ver, supuestamente esto... Tengan aquí... Ah, las prendas asquerosas, por favor. No puede haber otra cosa. ¿En serio? No pueden ver bichos amigables que te quieran dar besitos. Como los osos amorosos. ¿Vale? Algo sí. No, tiene que ver estos bichos asquerosos, toca pelotillas y... ¿Y eso? Ay, Dios mío.
And this is a playground for two little girls? Something's not right. Vale, vale, pues lo miraré bien. Espadas, vale, vale, pues hay que mirarlo bien. La pregunta es... ¿por qué me ha puesto esto? A ver, dad... Joder. Es que tampoco tengo el mapa para verlo. Qué bien todo. Vamos a colocar esto aquí. Bueno, técnicamente ahora me marca para acá. El mapa. Ahí hay un bicho. Bloody hell, let him out. Voices. He gobbled up my gingerbread. Now it's my turn to gobble him. Vale. Queda muy guardado. Parecen unas brujas. Muy simpáticas. Vale, a ver. Vamos a mirar por aquí. Ahora me están navegando por Steam. Ah, mira. Un gui. ¿Hola? Señoritos. Señores. ¿Me puede agachar? Que no sabe agacharse. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Oro? Ni no saber. Ahí veo más liebres. Por aquí no hay nada. Nada, estamos esperando un poquito todo esto antes de seguir para adelante. Venga ya, hombre. Siempre te estás resbalando, colega. Por aquí tampoco se ve nada. Vale, tampoco se ve por aquí nada. Todo muy raro. No, vale, si la luz queda a la seta y se ve raro. Por aquí no hay nada. Aparte de esos pequeños señoritos. A ver, por aquí. No. Pero esto es muy raro. A ver, Quillo. A ver, Geralt, sube. ¿Puedes subir aquí arriba, tío? Aquí arriba. Oh, Dios mío, Geralt. Colega, mastodonte, compañero. Parecido. No, vale, la seta. ¿Y por aquí hay algo? No. Simplemente vengo por aquí, saltar por esta parte y poco más. Vale, por aquí no he visto nada. Ah, sí, el cuerpo de ese señor. No lo he mirado. Manzana envenenada. ¡Oy, oy, oy! Un enanito aquí muerto. A ver si va a ser Blancanieves. Aquí estamos nuestros señoritos pequeñajos.
Los Gonon o como se llamen. Ahí estaban. Pero... no sé, carajo. Ahora mismo estoy más perdido que... que yo que sé, en serio. Vale, aquí he mirado y aquí no he visto nada. Voy a saltar aquí. Vamos a mirar por esta parte. Sí, ahí está. ¿Por aquí? Por aquí no veo nada tampoco. Bueno, vamos a ver con la bruja malvada. Seguramente que es una bruja fea, malvada y cruel. Porque estamos en un país de las mil fábulas. Esto me huele a mí que va a ser como Alicia en el País de las Maravillas, el Mago de Oz. Una mezcla de fábulas, no sé por qué. Hands off my hearth, dearie. You wouldn't want me to get cross. Then you open it. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie. Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Just as soon as I catch you. ¡Ay, Dios! ¡Es la bruja malvada! Me toque los huitos. No me toque los huitos. A ver, vamos a ver una cosa. Otra vez, más de lo mismo. Inventario. Cada 2 tengo que ponerme esta poción. Vale, aquí voy a ponerla. A ver, ves a por la planta, tío. Ves a por la planta. Y esa señora va a quedar con la ballesta. ¡Ay! ¡Has caído al suelo, eh! ¡Ay, ay, ay! Vale, no puedo romperle la pompa. No, que... Jolines. Tienes un gato que te está pegándote. Venga, señora. ¡Ah! ¡Ay, miércoles! Me ha dejado tonto. Bueno, me da igual la planta, que me pegue la planta. Que me escupa la planta. Pega el gato. Venga, bruja pelleja. No se ría tanto. Vale, a ver, quillo. ¿Qué? ¿Ahora qué?
Ven aquí tú también, que te voy a pegar. What the hell was that? The Wicked Witch. Oh, you've heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Thank you. She'd have begged me for certain if ¿Es you'd Peter not... Pan? Sienna, is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No, I just want your beans, so you can breathe easy. Respira tranquilo. ¿De qué va esto? Breathe easy? Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean, so he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little picky went to market. This little picky went home, for instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over, so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know, because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoo! All right. So why is it you're here? He venido a recuperar mi infancia perdida. He venido a liberarte. Came to free you. Nice of you, but a waste of your effort. I plan to free myself. You might not. Bound to be easier with my help, as our most recent adventure amply showed. Mm-hmm. Yet I still don't know why you even give a damn. It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Dettlaff, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? Well, normally I'd tell you to sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. Dettlaff was only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it. Vale, a ver, háblame de este lugar. This place. Tell me something more. It's an illusion, right? Yes, created by Arturius Vigo. Anna, Henrietta, and I would come here to play out scenes from our favorite fables. Which didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you had best be on your watch. Vale. ¿Qué te hicieron esos a los que mató bueno, el vampiro? Since you brought it up, the knights Dettlaff killed. What exactly did they do to you? Crespi, Dulac, Lacroix, Peyrac Peyran? Not a memory I enjoy revisiting, but I suppose you deserve to know. When my parents disowned me,
They ordered those very knights to escort me beyond the duchy's borders. All did so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempt at escape. And Ulike had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. Voy a hacerlo primero, sí. That explains a lot. Shocked, aren't you? You must have thought you had me pegged. Before bothering to hear my side. Everyone does that. Vale, te enviaron al exilio a causa de la maldición del sol negro, ¿verdad? Curse of the Black Sun. That's why you were banished, right? Twisted princesses, mutants. I'm certain you've heard of us. Even met one of you. Renfrey of Craden. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or what she went through? Asking myself to this day. You killed her, didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. Bueno, ¿y qué pasó con esas habichuelas? So, what's with the beans? Si son como las habichuelas mágicas... Certainly. That you must gird yourself with patience. There are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Don't fret, just listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack climbed a gigantic beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. Vale, a ver. Es Jack y las habichuelas mágicas, por un lado. Joss can usually be found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. Vale, y aquí marca algo, si os fijáis, aquí marca algo como algo rojo, pero como un enemigo, pero no está. This is no time to chat. We must find Joss. Vale, vamos a mirar por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? No me deja entrar. Aquí tenemos esto. Galletas de jengibre. Y esto es una jaula para meter a los vampiros, digamos. No sé lo que he cogido. Le he dado rápido. Aquí tampoco hay nada. ¿Esta no puede ser la bruja de Hansel y Gretel? ¿La que estaba aquí? Vale, eran cenizas de hueso. No sé, puede ser que sea la bruja de Hansel y Gretel. Tiene pinta. So, what exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Fable Sphere. We can stay here a week, yet outside mere minutes will have passed. Manzana envenenada también. Claro, la manzana envenenada suena en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Aquí.
¿Esto qué es? Que será aquí en amarillo, pero no me deja ni tocarlo ni nada por el estilo. Si os fijáis. Vale, vamos a ver. Ah, el de la torre. Entonces habrá que buscarla por ahí. Pero de todas formas voy a mirar la zona y eso. Watch out, pixies. ¡Duendecillos malvados! ¿En serio? Ahora me he equivocado de botón. Pensaba que era... que tiene lo de la comida. Tenemos duendecillos malvados. Sí. Venga. No, aquí no. O sea, ¿me las puedo comer? Voy a ponerme el agua. No, la has liado, la has liado, la has liado. Vamos a ver. La has liado. Ponte la poción otra vez de curación. No sé si me dejará el juego meditar. Pan de jengibre también. Para recuperar las pociones y demás tonterías. A ver si me deja el juego. Sí. Ah, no, ¿ya está? ¿Ya está usado? Sí, ya está usado. Vale, por ahí arriba. Y por aquí no hay nada más. De momento guardamos la espada. Vale, esa será la torre de Rapunzel. Oh, unicorns. We must catch them. We won't have to walk everywhere then. I call the pink one. ¡Un unicornio! Uy, este unicornio, ¿por qué se llama sardinilla? Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. Reminds me of something altogether different. Care to elaborate? Rather not. ¿Por qué se llama sardinilla? ¿Eh? Es guapo, ¿eh? Pero no sé si me perturba que tenga los ojos rojos o no. No sé. Venga, vamos a ver. A ver, Pedro y los lobos. Vale, me igual los lobitos. Vaya, tiene los lobitos. Y casi me comen las canijas. Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Hasta que pasen los lobos. Still does, I suppose. And doesn't when they actually appear. The one and only. Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beans. I don't know anything. Not one thing, and besides, watch out! Wolves! A ver. Sabemos que Pedro y los lobos, él era un mentiroso. ¿Vale? Él solía decir siempre para asustar a la gente que vienen los lobos, que vienen los lobos, que vienen los lobos. Hasta que un día vino y nadie le creyó. ¿Qué ha pasado con la pichela roja, azul? Vamos a decirle la roja. Venga, va. This'll be interesting. Right, let's get to it.
Let's say for a minute you know what happened to the red bean. Where wouldn't it be? For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most human in the land of 1,000 fables. Everyone! Wolves! Run! Que no, niño, deja los lobos. El azul. Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere, out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! Y la amarilla, venga, va. Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. So deep, in fact, it's completely underground. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to the fishes. Understand? Tenemos que irnos. All right, we should go. Watch out for wolves! Cuidado con los lobos. Soy yo, Pedro, tú estás muy mal, ¿eh? Tough to talk to, that one. Was it, though? You need merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks, and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Caperucita roja, ricitos de oro. Qué bien. Incredible. You must have loved this place. Let's try again. Wolves! Legged! Me he equivocado. Estaba cogiendo las cosas del suelo. Adiós, niño. Thanks for your help. So long. Vale, a ver, vamos a ver. Me gustaría poder ver el mapa, pero es que no tengo mapa para saber dónde están las cosas. Eso no me gusta nada. Encuentra las 3 habichuelas. Los 3 cerditos. No sé. Bueno, esto está cerca, parece ser. Will-o'-the-wisp. Think it's got something to show us. Careful. It's not to be trusted. Vale, a ver. Me has dicho que la armadura y la espada están muy cerca de la torre de Rapunzel. This Longlock's tower? Indeed. It's even taller than I remembered. Wait. What Joss said about the 3rd beam, remember? In the possession of a bold farmhand somewhere deep beneath the ground. Yes, this must be it. Let's go. Vale, ahora iremos. Vamos para acá. Y... ya estamos con los duendecillos. Y no viene 1 y 2, viene tropocientos. Me cachis en todo lo que se menea. Vamos a ver. Vale, la orilla del lago. Vale. Pues ahora la buscaré. Vamos a ver. ¿Qué espada? La Chupiguay. Voy a darle aquí. Vamos a darle aquí. Y otra vez aquí. Una hada. Vale. Uy, aquí hay un tablón de anuncios también. ¿Qué es esto?
¿Dónde están las zapatillas? Material fresco. Acojo a niños no deseados. Aparta las zapatillas de mi colchón. Se busca. Contrato. Qué loca está esta loca. Oca. Esto, la oca... Sí, vale. Es la oca de los huevos de oro. Contract from a goose. That's new. You really aim to concern yourself with that? A true witch ¡Ay! should never abandon poultry in distress. Esta es la pobre niña. Del cuento de las cerillas. Que al final se murió congelada. Y si os fijáis... Aquí está todo helado. Care for a cigarillo? A bit of tobacco? A dab of fistek? ¡El gato con botas! What tale are you from? Sold flints when I was a lass. But no one bought them, so I branched out. Now I deal in snuffs, puffs, all sorts of fun things. What'll you have, sweeties? Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker I already have, dearies, then no. But maybe you'd like some. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers, sweetheart. ¿Qué pasa con el lazo? The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from Arturius Vigo when I was a child. It was to protect me from Ithil. It clearly didn't work, given how I ended up. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from my childhood, and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Dears, could you continue this touching scene elsewhere, You're scaring away my customers. Qué clientela, mira, el gato con botas. Voy a decirlo primero. Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. El primer chute. You've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? Es con la niña pedorra. Vamos a ver lo que vende. Luego me lo juego a las cartas. What have you got to sell exactly? Like I said, tobacco, fistek, all sorts of things. Have a look. Echa un vistazo. Esta niña es contrabandista. ¿Qué es esto? Bola de oro. Hilo de oro. Fisher. O sea, esta niña es contrabanda con esto. Esto es, digamos que esto es la droga de aquí. Es la harina. Polvo mágico. Vale. Esquina de espejo mágico. Curiosa una niña, curiosa una niña. All right, let's play. If you lose, you give me the ribbon. Don't get your hopes up. None can best me at Gwent. Venga, va, niña. Joder. La niña pedorrilla. Vale, vamos a ver. Es de elfos. De acuerdo. La lluvia más o menos me puede perder. 2 espías, vale, 2 espías, muy bien. Vamos a buscar un tercer espía. Bueno, vale, me lo quedo. Y ahí está, todo espía, bien. Vale, vamos a ver. Él puede tener espías. El que yo voy a jugar. Este. Vale, ahí tenemos a Jen.
Le regalamos otro espía. Ahí con la niña. Vale. A ver, no voy a jugar nada más. Porque esta la gana ella y ya está. Pero, joder, macho. Tío, todo cartas de este tipo. Lo bueno es que es una de cada. Y ya está. En fin. Tengo 13 cartas. A ver lo que hace. Bien. Yo no me complico y voy a jugar esta. A ver lo que hace. Bien, muchas gracias, niña. Niña, muchas gracias. Ahora voy a jugar esta. Te rinde. Tengo que jugar el día soleado sí o sí, ¿eh? Para empatar y ganar. No quiero jugar más cartas. O también podría jugar el señuelo, subirme la catapulta a la mano. Subirme esto a la mano. Y jugar la otra. Esta. Y que así le gano de uno. ¡Hala! Y las puedo recuperar del cementerio. O sea, eso tampoco me preocupa. Y le quedan 5 cartas. A ver, niña. ¿Qué juegas? Vale. Bueno, voy a coger ahora a la arquera esta. Ahora juega. Yo voy a mirar lo que tiene en la mano. Vale. Le voy a ganar sí o sí. No tiene ni un quemar. Solo le queda una carta de ataque. Que lo va a jugar a lo mejor de arquero. Y no va a jugar. Pues la nieve no la va a jugar. Como mucho jugar el día soleado. Ahí está. ¡Hala! Para ti para siempre, niña. ¡Oh, pues la ha jugado! Pues la ha jugado. Esta niña está loca. Venga, jugamos la trompetita aquí. Jugamos también esto. Y le saco 40 puntos de diferencia. Bueno, va. Hasta luego. Menos mal que la niña era buena, ¿eh? Jugando. Rumpel, you're good at this. A word once given. The ribbon's yours. Now skedaddle. All right. Tell me. What? What you want in return. You're not doing this out of the kindness of your heart. Don't want anything in return. Thank you. ¿Una cabra con pantalones?
Sí. Una capa con pantalones. Vale, a ver, vamos a ver. ¿Dónde puedo encontrar esa hada? Madre mía, esta parte me está gustando, porque son cuentos de nuestra infancia, muchos de ellos. Tenemos de 4 hojas. It always grapple up her braids in the past, but I don't see it anywhere. We'll find another way up. Vale, vamos a ver. ¿Eso que está ahí? Ahora veré con Transpulse. Ahí los ladrillos estos. La buena es que mueren rápido, Vale. Escucho como un ruido. Es un pájaro, ¿no? Hola. Ahí veo algo rojo. Once upon a time, a terrible dragon attacked Vizima. It took a clever young cobbler to bring about its defeat. Right. Every now and again, some village idiot tries to imitate him. And I gotta come in to clean up the mess. Vale, voy a ver esto. ¿Qué es? Vale, esto es un... Just one thing in its gut. A half-digested sheep. Stuffed with tar and sulfur. Of course, but no bean. Does that not disgust you, poking about in a rotting corpse? Compared to the time I fought a Zeugl in Vizima's sewers, this... never mind. Don't feel like telling that story again. Venga, vamos a buscar por aquí. ¿En serio que me tiene que guiar una hada? Para el tema de la armadura y todo eso. Casi sentó. Knight's strange. Doesn't look like he's out of any fairy tale I know. Wonder how he got here. In past times, Anarietta and I would occasionally run into them here. You see, knights errant far outnumber princesses in the real world, so some knights would sneak into the playroom, then into this land, in search of their fairy tale damsels. That's all. Only to be shredded to bits by a swarm of pixies. Irony's delicious. Armadura tusiana. Ah, mira, aquí está la armadura. Y la espada. Vale. Pues... voy a ver cómo es. A ver cómo es. Es pesada, me mejora. No está mal, ¿eh? Está chula, la verdad, está chula. Me gusta ese color dorado que tiene. ¿Y la espada qué diseño tiene? También está chula. Sí. En fin, es un poquito... sería un poquito mejor que la mía, ahora mismo. Mejora las señales, pero un montón, ¿eh? Joder. Pero voy a seguir con esta armadura. Vaya tela. Mejora lo que es la armadura. La armadura, vale.
Es pesada, es mejor que la que llevo porque es pesada. Se nota, tiene que notarse, es pesada, tiene mejor protección. Pero la espada mejora mucho lo que son las señales. Un 20% a todas. Básicamente. Bueno, vamos a ver con Rapunzel. Rapunzel. Could pull myself up here, and I'll have to make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Aquí otro señor muerto. Creo que se ha estampado, ¿eh? Creo que se ha caído desde arriba del todo y se ha reventado la cabeza. La cabeza, el cuerpo y... Prince's corpse. Tried to free Longlocks, but fell and broke his neck. Y todo. Es que se ha caído, ¿eh? Es que el príncipe encantador se ha caído. ¿Sí? A ver, y yo. No creo que el medio también. Vale, a ver. Aquí una bonita grieta. No sé si se puede subir por aquí o por fuera. Voy a guardar. Y lo voy a guardar, creo que en una nueva ranura. No me gusta pasar por aquí porque aquí Geralt va despacio. Ahí tengo una puerta. Encantadora princesa. No me toque los huitos, se ha ahorcado. No, pobrecilla. Esto es cruel. Esto es cruel. Que es un fantasma, ¿no? Ya está, señorita. Espérate. Esto es muy cruel. Que sea... No me mola. Esto no me mola. Esto no me ha molado. Show me what you got. No, no, no. Esto no me ha molado nada. Hand yourself down here. Esto no me mola. Pobrecilla. No me mola nada. No, tío. Esto me da jocho. Con lo bonito de que era todo. Y aquí no. Esto no me mola nada. No.
Me ha dejado... Esto me ha dejado mal. Joder, pero lo bonito que era todo. Amarilla. Here it is. Would have stunk to climb all that way for nothing. Esto no me mola nada. Ay. Aquí ella con su melena para que el príncipe subiera. Es que no puedo bajar más la cámara para ver si por ahí me puedo lanzar. Pero no. Vamos a ir normal. Pone subido, bajamos y lo dejamos. Pero vosotros esperad que mejor muero. A lo mejor muero bajando. Pues yo os digo, no me moló nada. Ve a la pobrecilla Rapunzel ahí ahorcada. Joder, macho. La cámara no ayuda aquí, ¿eh? Ya os digo. Aquí la cámara no ayuda. Vale, ya está. Encima, Geralt andando tan despacio tampoco ayuda. Vale. Bueno, el príncipe cayó ahí. Oye, aquí veo algo para saquear. So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Dettlaff was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. Me voy a preguntarle esto. To use him, was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Metina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Dettlaff. He said he'd come to sell a silver candlestick. He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? Voy a tener que preguntarle. A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too? Ugh, brother, I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. Though, you do remind me of him a bit. Stifling all emotions inside you. Ever feigning indifference. You see, when I met Dettlaff, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off. No, todavía no lo he hecho. Lo haré después. Now do you understand? Lo de mañana, mejor dicho. I guess. Bueno, ¿y qué pasó luego? What happened then? We talked.
Then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first. But only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed. Let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes. There was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all else down. No other options. Bueno, ¿no tienes miedo de encontrarte con él? Got a history with Dettlaff now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. Vale, pues bueno, mañana haremos el contrato y haremos pues lo que queda. La abuelita, los osos y los cerditos. Ay, Dios mío. Viendo cómo ha acabado Rapunzel, Trocitos de Oro ha acabado devorada por los osos. Seguro. Trocitos de Oro devorada por los osos. Ya veréis. En fin, gente, pues voy a guardar aquí. Ya lo dejamos para mañana. Y todo eso. Venga, tema. Seguro que sí. En fin, gente, pues ya sabéis, muchas gracias por dejar vuestro like, muchas gracias por pasaros por el directo, muchas gracias por todo, que os agradece un montón. Y ya sabéis que vuestro apoyo sin esto no tira. Y bueno, pues me ha dado un poco de bajona el tema de ver la pobre Rapunzel colgada. Pero bueno. Sí, buenas Ángel, tío, que no te he leído antes, se me ha ido la cabeza. Y bueno, sé que a lo mejor ha sido un poco tarde. Pero bueno, dicho esto, solamente deciros que si lo estáis viendo resubido, que también muchas gracias por verlo resubido, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo, que se agradece un montón. Y si lo estáis viendo esto, si sois nuevos, pues suscribiros, comentar en la caja de comentarios y dar un like, que es gratis. En fin, dicho esto, solamente deciros que os buenos ser felices y